हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं निहारी, जो कि बहुत मज़े की बनने वाली है और बहुत आसान तरीके से ये बनने वाली है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल देखा करें, तभी आप इस तरीके से जो है वो रेसिपीज़ बना सकते हैं और इस रेसिपीज़ का जो है वो मज़ा भी उठा सकते हैं। तो चलें जी, देर किस बात की है, बनाना शुरू करते हैं मज़ेदार सी निहारी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है 1.5 किलो के करीब बीफ है हमारे पास, और इसके जो साइज़ हैं बोटी के वो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, छोटे साइज़ या बड़े साइज़। जो बाज़ार से निहारी मिलती है वो बेसिकली उसके जो पीस होते हैं वो बड़े होते हैं, तो घर पे बनाएं तो वो थोड़े छोटे ही अच्छे लगते हैं। तो पीस आपने इसके कर लेने हैं जो कि आपके पसंद के होंगे। इसके बाद हम जितना हमारे पास मीट होगा उतना ही पानी ऐड करके तकरीबन 20 मिनट के लिए हम इसको प्रेशर लगा देंगे। चलें जी, जब तक हमारा जो वो बीफ है वो सॉफ्ट होता है, हम चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में तकरीबन 1 से 1.5 कप ले लिया है कुकिंग ऑयल का, और इसमें 3 मीडियम साइज़ के जो प्याज हैं वो ऐड कर दिए हैं बारीक काट के। प्याज को हमने लाइट ब्राउन कर लेना है, और जब प्याज हमारे पास ब्राउन हो जाए तब हम इसमें 2 बड़ी इलायची और 1 टुकड़ा दालचीनी का ऐड कर देंगे, और साथ ही साथ हम लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो भी इसमें ऐड कर देंगे। आप यहाँ पे फ्रेश लें तो वो ज़्यादा जो है वो इसका टेस्ट अच्छा आता है। अच्छा, यहाँ पे जो ऑयल की जगह है वो आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली जो निहारी होती है वो घी में ही बनती है, तो आप यहाँ पे घी लें तो इसका टेस्ट और अच्छा आता है। कभी आप ट्राई करना ऑयल में भी और घी में भी। तो जनाब, जब लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो ब्राउन हो जाए तब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जिसमें मैंने यहाँ पे 2 जो टीस्पून है वो लाल मिर्च पाउडर, और 1.5 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे, और 1/2 टीस्पून ही हम इसमें जो है वो हल्दी का वो ऐड कर देंगे, और इसकी 1 से 2 मिनट तक हम कर देंगे बुनाई, जब तक के मसाले जो हैं वो सारे अच्छे तरीके से इसमें ऑयल में जो है वो उसकी भुनाई हो जाए। इसके साथ ही साथ हम यहाँ पे 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून जो है इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। अब इन सारे मसालों को हम अच्छे तरीके से इसकी बुनाई कर लेंगे। बुनाई करने के बाद जो हमने बीफ को प्रेशर में लगाया था, वो हमारा बीफ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका था। उसको भी हम खोल लेते हैं। 20 मिनट मैंने इसको रखा है। निहारी में जो है बीफ वो सॉफ्ट ही अच्छा लगता है, बहुत सख्त जो है वो अच्छा नहीं लगता। तो ये देखें, इसको और जो है वो अच्छा लुक देने के लिए और टेस्टी इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है निहारी मसाले का साशा, जो एक होता है छोटा, वो मैंने पूरा इसमें ऐड कर दिया है। इससे क्या होता है, इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। निहारी की रेसिपी पहले भी मैंने आपके साथ शेयर की है, वो कोई और तरीके से बनाते हैं, ये किसी और तरीके से मैंने बनाई है, और मज़ेदार दोनों ही बनती हैं। इसमें क्या है कि इसमें टाइम जो है वो थोड़ा कम लगता है और बहुत मज़े की बनती है। चलें जी, मसाले की बुनाई करने के बाद हम इसमें बीफ जो है वो ऐड कर देंगे, और तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसको अच्छे तरीके से इसको भून लेंगे, जब तक इसका ऑयल जो है वो ऊपर नहीं आ जाता, और अच्छे तरीके से हम इसकी बुनाई करते हैं। देखिए, बुनाई पे सारा काम होता है। जितनी चीज़ की आप बुनाई अच्छी करते हैं ना, चीज़ उतनी ज़्यादा मज़ेदार बनती है। तो इसमें कंजूसी नहीं किया करें, चीज़ की बुनाई जो है वो अच्छे तरीके से किया करें, ताकि जो हमारे खाने हैं वो और मज़ेदार से बन सकें। तो इसके देखें, बुनाई करने के बाद जिसमें हमने बीफ को इसको कुक किया था, यानी इसको प्रेशर में बंद किया था, वो पानी आपने ज़ाया नहीं करना। वो पानी इसी निहारी में हम ऐड कर देंगे इसकी बुनाई करने के बाद। तो वो पानी आप ज़ाया नहीं किया करें। सारा जो ग़िज़ाइयत है इसकी बीफ की वो उसी पानी में होती है, जिसे हम यखनी कहते हैं। तो वही पानी हम अभी बुनाई करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे। चलें जी, वही पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। जब अच्छे तरीके से हमारी बुनाई जो है वो मुकम्मल हो जाएगी, तो देखें ज़रा, आप इसके ऊपर रोगन देखें, आप इसके ऊपर ऑयल देखें। निहारी की जो शान है ना, वो यही ऑयल, बहुत मज़ेदार लगती है ये निहारी इसी ऑयल की वजह से। मुझे तो इसके ऊपर ये बहुत पसंद है। तो आप ऑयल अगर आपको कम पसंद है तो आप कम भी रख सकते हैं। चलें जी, यहाँ पे हम कर देते हैं कवर, और जब तक के पानी में 2-3 अच्छे से बॉयल नहीं आ जाते तब तक। तो दूसरे साइड पे हम इसका जो पेस्ट है वो बनाते हैं। 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे आटा लिया है सिंपल, जिससे आप रोटी बनाते हैं, और तकरीबन 1 कप के करीब इसमें पानी ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे।
آپ نے اس کا اچھا سا ایک پیسٹ بنا لینا ہے، بہت گاڑھا نہیں بنانا۔ اور یہ دیکھیں 1 کپ اگر آپ کو کم لگے تو آپ ½ کپ جو ہے اس میں اور ایڈ کر دیں۔ پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کا پیسٹ بن جائے گا، اور اس کے بعد ہم جب 2 سے 3 بوائل اس میں آ جائیں گے نہاری میں، پھر ہم اس میں یہ ایڈ کر دیں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ نہاری جو ہے وہ تھوڑی تھکنیس کی طرف چلی جائے گی، اس سے گاڑھی ہو جائے گی۔ بہت زیادہ آٹا آپ استعمال نہیں کیا کریں، اس میں اچھا نہیں لگتا، اس کا ٹیسٹ جو ہے نہاری کا وہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو بہت اپنی کوانٹٹی کے حساب سے، اگر آپ کے پاس کم بیف ہے تو آپ 1 سے 1.5 چمچ لے لیں، اگر زیادہ ہے تو تقریباً 2 سے 3 ٹیبل سپون کافی ہوگا اس میں۔ تو یہ دیکھیں اب اس میں یہ ایڈ کر دیں گے، اور اس کو ایک بار اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے کور لگا دیں گے پکنے کے لیے۔ اچھا، یہاں پہ جتنی آپ گاڑھی رکھنا چاہتے ہیں آپ اتنی گاڑھی رکھ لیں۔ وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ لسی نو جتنا مرضی ودائی جاؤ، پانی پائی جاؤ تو ودائی جاؤ، تو اس کا بھی وہی حساب ہوتا ہے۔ آپ اس کو جتنا مرضی جو ہے وہ گاڑھا کر لیں یا پتلا کر لیں۔ میں اپنی فیملی کے حساب سے چیز کو رکھتی ہوں، مجھے کتنی کوانٹٹی میں چاہیے، اگر آپ گاڑھا کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ گاڑھا بھی کر سکتے ہیں۔ اب ہم اس میں ایک جو لیموں کا رس ہے وہ ایڈ کر دیں گے، اور لاسٹ میں ہم اس میں جو ہے تھوڑی سی کالی مرچ یعنی کہ ½ ٹی اسپون کے قریب وہ ایڈ کر دیں گے۔ اسپائسز آپ اپنے حساب سے رکھا کریں، میرے پاس جتنی چیز کی کوانٹٹی ہوتی ہے میں اس کے حساب سے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس چیز کے ساتھ جو ہے وہ اتنے مسالوں کا یا اتنے ان کا چیزوں کا میں استعمال کرتی ہوں۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں ½ ٹی اسپون تقریباً لے رہی ہوں کالی مرچ پاؤڈر کا، وہ ایڈ کر دیں گے، اور ہماری مزیدار سی نہاری جو ہے وہ بن کر ریڈی ہو گئی ہے۔ تو اب یہاں پہ ہم کر دیں گے فلیم کو آف، اور اس کے اوپر کور کر دیں گے تقریباً 5 سے 7 منٹ، تاکہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک مزیدار سا جو روغن آتا ہے وہ آ جائے۔ تو صرف 5 سے 7 منٹ اس کو کور کر دیں گے، پھر چلتے ہیں فائنل لک کی طرف۔ تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں، یہ ہوتی ہے نہاری کی شان، نہاری کی جان، جو اس کے اوپر یہ روغن آتا ہے۔ تو چلیں جی، اب ٹائم آتا ہے اس کو سرو کرنے کا۔ اچھا، یہاں پہ جو ہے نہاری کے اوپر دھنیے کا استعمال نہیں ہوتا، اور اس کے اندر ٹماٹر مرچوں کا استعمال بھی نہیں ہوتا، وہ تو آپ کو پتہ ہے، لیکن اس کے اوپر گارنش کرنے کے لیے ہم نے آپ کو پراپر لک دینا ہوتا ہے۔ تو اس کے اوپر گارنش کرنے کے لیے میں نے تھوڑا سا دھنیا لیا ہے، یہ آپشنل ہے، آپ نہیں ایڈ کرنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں، ویسے اس میں ہوتا بھی نہیں ہے۔ تو میں یہاں تھوڑے سے ہری مرچیں کاٹ لوں گی، باریک ادرک اور لیموں تو اس میں جاتا ہی ہے، ہری مرچیں بھی اس میں بہت اچھی لگتی ہیں۔ تو آپ یہ اسی طریقے سے نہاری جو ہے وہ بنانا، گھر پہ ٹرائی کرنا، اور پھر مجھے فیڈ بیک دینا کہ آپ کو یہ ریسیپی آج میری کیسی لگی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں، اور ایک پیارا سا کمنٹ تو بنتا ہے اتنی ایفرٹ کے بعد، تو ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر دیا کریں کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔